वर्ष परिपालन करुचु। आज परम प्रेममय श्री ठाकुर आसबार उद्देश्य थिला गोटे मनीष को केमिति सामर्थ्यवान करवा, गोटे अयोग्य को केमिति योग्य करवा एवं गोटे योग्य को केमिति सुयोग्य परिणत करवा, गोटे दंपति गोटे परिवार को केमिति सुंदर करवा आ तार भीतर दे गोटे समाजर मंगल, गोटे राष्ट्र मंगल, गोटे विश्वर मंगल, यह ही थिला सत्संगर उद्देश्य। आज समस्ते से आनंद उपभोग करुछन्ति परम पिता पाखरे से प्रार्थना करे। जय गुरु। आज युव समाज आज विपदगामी आज्ञा आपण बयसर पिला माने आज किए मद पिउची, किए झील धरी बुलुची, आज्ञा आपण भाया युवक आज ठाकुर को धरी आज्ञा निज जीवन को एक सुगम पथरे अतिबाहित कर आज्ञा आज्ञा केमिति देखुचंती आ युव समाज को कौन वार्ता देबे? युव समाज को यही वार्ता देवी जितेबले श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पाखक देशबंधु चित्तरंजन दास जाइथिले स्वराज आंदोलन कथा कहवाई, सेतेबेले श्री ठाकुर कही तुमे जे देशर स्वाधीनता चाहूच प्रथमे गोटे जन्म संस्कार को ठीक करने दरकार। आउ गोटे जन्म संस्कार सेतेबेले ठीक हम जितेबले गोटे विवाह ठीक हम, सेतेबेले गोटे विवाह ठीक हम जितेबले गोटे उभय दंपति ठीक हे। आ उभय दंपति ठीक हेले गोटे पुरुष तार वैशिष्ट्य माफिक चलवा दरकार। आम आज संस्कृतिर माने जो परंपरा भितर रही जे गोटे मनीषर कर्तव्य कौन, जो ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्व मुनि ऋषि मान भितर थिला पिला को 12 वर्ष 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम पालन करा, यहाँ आज आज संस्कृतिर मनीष मैंने भूली जाइछन्ति। ए गुरु ग्रहण करिया भितर दे आम जीवन आज आम बुझीपारु पिता किए माता किए परिवार कौन समाज कौन, यहाँ ही आम युवक मान आज आनंदित देती, यहाँ ही बुझीपारु प्रकृत मनीष जीवनटा कौन, यहाँ ही आम सत्संग। एटा हूँ परम प्रेम श्री ठाकुर अंकुर चंद्र उत्सव। ये हूँ परम दयाल परम प्रेममय ठाकुर दयाल ठाकुर जहाँपाई एत भल पाई ओडिशा तो नुहे ओडिशा बाहर भी बहु अंचल भल पाई यही विराट का समावेश समस्त उपस्थित अच्छे। ताठू बड़ कथा हूँ आमर प्रधान आचार्य जे से निजे निजे यही उत्सव उपस्थान रही। निर्मल कुमार महाकुड़ प्रोफेसर पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट किम्स मेडिकल कॉलेज किट यूनिवर्सिटी आज आम ये गोटे हेल्थ कैंप अनुष्ठित करूँ जोटा कि आमर सत्संग गुरु भाई माने डाक्तर गुरु भाई माने जोटा प्रतिवर्ष जो ठाकुर जन्म दिवस आमर जो ठाकुर सब पिला माने लोक मैंने आसती आम गुरु भाई डाक्तर मान हिसाब से किसी मेसेज देवाई किछिटा सर्विस देवाई पिला माने जो मैंने आसुँच कि जड़े जेहेतु आम भल जगार अच्छु कि जार डायग्नोसिस हो पारन तो से रिलेटेड बा जार मेडिकल संबंधी किसी भी डाउट थी पर्टिकुलाली मुझे जेहेतु पेडियाट्रिशियन छोट पिला मानकर जेकोसी प्रॉब्लम रिलेटेड आम समाधान कर साहाय्य करूँ किंतु ये ठाकुर भावधारा आमर कहुई जे छोट पिला माने ही यदि आम ठीक भाव में मनीष कर प्रकृत में तार मानसिक शारीरिक और बौद्धिक विकास कर खाली जदि रोग ट्रिटमेंट करने अपेक्षा ताको मानसिक स्तर में प्रथम अवस्था स्ट्रंग कर जोटा कि ठाकुर बाणी मध्यम कहते आम जदि पारिवारिक ठीक संगबद्ध भाव में पिलार उन्नति मानसिकता को ठीक भाव में बढ़ेगा ताले निश्चित भाव में सी भल मनीष हम स्वास्थ्यर सुस्थ रही देशपाई जड़े गोटे उत्तम जहाँकि दयाल दया कृपार आज ये आसीपार जो कष्ट जो भावना से प्रकाश कर हुए जहाँ अनुभवी से ही अनुभव कर तथापि कहबी से दयाल दयार करुणा धार ता करुणा अपार आ कौन कहबी जहाँ कहबी ताहा अंगे लिभे ये सत्संग को आसली सत्संग बहुत कांदिली कांदी कांदी गली जाकि कहली प्रभु कौन दयाल मत थे दर्शन दबनी से आचार्य देव को थे मुझे देखा करें मो घर कंप्लीट हो पारे आचार्य देव खाली मत कहले यही तोर निश्चय हो भावे ना से पदक कथा मो घर ठिया हो गला आज मु घरे रोचे निज घरे रोचे से जो अनुभव ताहा कहा आगे कहबी से दयाल मो दुख कष्ट सब दूरे जहाँफल मुझे यही परम पिता आशीर्वाद गुरुंकर भुवनेश्वर मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव हूँ स्वयं आचार्य देव से आसी उपस्थित अच्छा दर्शन लाभ कली आ बहुत भक्त मैंने आसछन्ति समस्त ये जो आयोजन उपस्थित हो प्रभुंर गुण कीर्तन करी उत्सव समस्त मन आनंद चलती
ସମସ୍ତେ କିଏ ଭଜନ ଦେଖୁଛି, କିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, କିଏ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛି। ଏଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ପାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ରାୟ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହିବି, ମୋର ମହାପ୍ରଭୁ କହିବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 136ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଶିବଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 29ତମ ବାର୍ଷିକୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସେଠି ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିକି ରଖିଛି ଏବଂ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଜନସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟକଳା ପରିବାର ଯେଉଁ ମୋର ଅଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ସବୁ ମଞ୍ଚରେ ପରଫର୍ମ କରୁ କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର আগমন এই মঞ্চকু এই পবিত্র ভূমিকু হয়েছি তার যে পরিবেশন হচ্ছে এবং তার যে সেলিব্রেসন হচ্ছে সেইথিরে আমি পার্টিসিপেট করে পারছু, সেপাই আমি ধন্য মনে করছু। মতো লাগুছে এটা মো বাপা মাঙ্কর বহুত আশীর্বাদ যে মু ঠাকুরଙ୍କୁ ধরি পারিছি, চিনি পারিছি এবং জানি পারিছি। আউ সমস্ত এটা হি অপিল করবি যে সমস্তে নিজ জীবনে আচার্য পরম্পরাকু নিজের গুরু পরম্পরাকু অনুসরণ করন্তু এবং গুরু বিনা জীবনটা কেবে বি সম্ভব হয়ে পারেনি। মু তো বুঝিছি গু অর্থ হচ্ছে অন্ধকার, রু অর্থ হচ্ছে আলোক। অন্ধকার আলোক পথকু যে টাণি আনে সে হচ্ছে প্রকৃত গুরু। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁସରଣକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରଫେସର ହୃଷିକେଶ ସେନାପତି। ମୁଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମନ୍ଦିର ଡିନ୍ ଥିଲି, ସପ୍ତମ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଆଜି ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମ ମହାମହୋତ୍ସବ ତତ୍ସହିତ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଛି ତାର 29ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଏହି ଉତ୍ସବର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା, ଯେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନିର୍ବିଶେଷରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଜୈନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୌଦ୍ଧ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ଗାଣପତ୍ୟ, ଆବାଳ, ବୃଦ୍ଧ, ବନିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନଟିକୁ ହୁଏତ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୌଶଳ ବୁଝନ୍ତି। ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ନୀତି ଏଥିରେ ଦିଆଯାଏ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର এই যে মনুষ্যକୁ ଆଜି ସମାଜକୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦେବମାନ ସୃଷ୍ଟିର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଆମର ରାଜଧାନୀ ମୁଖ୍ୟରେ ଆଜି ଯେ ଉତ୍ସବ ପରିପାଳିତ ହେଉଥିଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମର ପରମକୁ ଯିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଆମର ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦମାଙ୍ଗଳିକ ପାଠ, ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ତତ୍ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥିଲା। ଡିପି ୱାର୍କ ଆମର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୀପରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଭଜନ, କୋରସ, କୀର୍ତ୍ତନ ସେଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରାୟ 60-70 ହଜାର ଭଳି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁରୁଭାଇ ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଅଶେଷ ଭାବେ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।